Nagunsa ka kati. Dana! Dana! Mapakag scotch tape. Di ate! Scotch tape pa. Uy, ito naman. Dapat magawas New na yung glasses. kinikuha na ang video yung graduation. Kita ko. Uy, i-post man nila ako si Chu. Actually, Yeah. a day in my life as a UP. Ay, sorry. Siya nag... Nakabasa ka, Neil? Okay, Jim. Wow. Balikan na kay. Pero na, where's my phone? At least yung my phone. Wala. Sorry, acting kayo ba? Ay, ikaw di. I'm sorry. Kalintag na sa dito. Eh, balik doon yung Ano ba ito kayo sila? Dana ko na ni Ani. Dana, cute ka, Dana. Yeah, cute yung ka pero. Dana ko lang ko na ni. Ang baboy ha. Oh, J-forms na lang physics. Good. Let's go. I mean, Pwede na na ma-search. Mag-J-forms na mo? Wala naka-record. Ay, sorry. Oy, delete. I-post niya ko this YouTube. Ay, post. Una pa sa YouTube channel, guys. Like and Dalaw na ikaw? subscribe. Oh, kita ko. Like, comment, Uy, subscribe, share, and son. subscribe. Oh, subscribe yun. Hi, Conception. Ano sa'yo mong yung gibuhat summer? We're making some tea. Okay. Ikaw, Patience. Dana. Happy birthday. Happy birthday sa Dana. Ay, si Kalil, kay batak naman ka ini. lagi ganihapon ay gahapon magad ko. Oh, you haven't? Oh, na nakaimuhan ka, ano. What do you have? Wait, nga. Wala pa pati pa yan. Ayo kay Jason, takuan ba yun? Ayun, pila ko na. Di man makita imong naong. Sa Danao? Ganahan ko, ano. Ganahan ko sa gapilit. Ever Sheila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Para sa pakatas ah. Oh, para sa likatas ah. Yeah, birthday. Hari! Hari! Happy birthday. Birthday. Where's Hari? Happy birthday, sir. Papa. Ay, nanay. Ano saan na, sir? Kuya kong bilang. Wala man. Iyo po yung gimension yung mga nakita. Ay, nag-video na ka. So,